नमस्कार चाणक्य को स्वागत करुच्ची मु राजेश। आपण जानिथिबे गत किछि दिन पूर्वरु एक न्यूज प्रसारण होइथिला भद्रक ब्लॉक हरिपुर पंचायत रे जणे 70 वर्षीय वृद्धा मा बिलरे खटिकी तांको परिवार पुछचंती। एई खबर केवल चाणक्य ही प्रसारण होइथिला एवं खबर प्रसारण परे आपण जानिबे आजी जे तांकर भत्ता होईची सरपंच महोदय आम पाखरे बर्तमान अछंती तांकर भत्ता होई जाईची एवं से रेड क्रॉस पांठी 10,000 टंका पाइचंती। जड़े समाजसेवी मध्य एई आम खबर देखी आसीचंती जे तांको प्रत्येक मास 1,500 टंका साहाय्य करिया पई गोटे मासर से देगी जाई सारिचंती एवं प्रत्येक मास दवा पई से प्रतिश्रुति देइचंती। वर्तमान आम पाखरे अछंती सरपंच प्रशांत विश्वाल तांको पचारि बुझिबा एंको परिवार विषय रे 10,000 टंका से रेड क्रॉस पांठिरु करै देइचंती एवं भत्ता भी हेई जाईची। कोन कहिबे ए जो दुखिनी परिवार जने 70 वर्षीय बुधा मा एते दुख कष्ट रे थिले आपण खबर पाइले पाइ साला परे कोन आपण कले? प्रथमे जो आप पचारि जे से माने भत्ता पाई भरत भाई भत्ता मुझे अलरेडी भत्ता अलरेडी हो सारी आउर माँ भी भत्ता हो सारी प्लस दादा भी भत्ता हो सारी बापांर आपर ये आप खबर देला मुझे वीडियो मैडम प्लस आम प्रशासन भी खबर जानला पर मत फोन करते आसी भी नहीं आसती आसला सब लेखिक नहीं जाते जेहेतु आमर आउ गोटे देखिए घर ना टोटाल घर ना गोटे बखरा घर चारि पानी कुटुंब प्लस रोच दुईटा छुआ रोच आमर जेहेतु आम हाथ में घर ना दे पारूनी आमर गवर्नमेंट आमर इनक्लूजन नहने आम पीएमआई घर दे पारूनी सेंट्रल गवर्नमेंट दूसरी स्टेट गवर्नमेंट जोड़ा देती मो घर से नहीं सुझा माने क्षमता नहीं सक्षम नुहे आउ कथा जो आम वीडियो मान जाई गला कलेक्टर सहित कथा रेड क्रॉस पांठी 10,000 टका देते आउ गोटे प्रोब्लेम है जो गोटे हैंडिकैप्ट 10,000 देले जब आउ गोटे हैंडिकैप्ट दिया होता 20,000 टका मिलता जेहेतु आम हैंडिकैप्ट ना दिया ही नहीं 10,000 टका से रेड क्रॉस पांठी कले। आपड़ जानी जो घर खंडे पाइबापी घर पुराणा घर टी भांगी देते बर्तमान गोटे रूम अच्छी जो रोसई घर थे से घर भितर बर्तमान से शोचती से घर भितर बर्तमान से सब 6 जन रोचंती आपन घर पर कौन व्यवस्था कर घर पर तो गवर्नमेंट किसी छुणिया कर जेहेतु इनक्लूजन ना मु किंतु 100% मु आज कथा दूसरी आपण माध्यम मु 4 मास भितर घर करदेवी मु निज मेहनत रू हो बा मागिकी हो मु 4 मास भितर गोटे बखरा घर करके देवी आपण माध्यम कहीदे बहुत साहाय्य सहयोग हाथ बढ़ई सरपंच प्रशांत विश्वाल महोदय बर्तमान हाथ बढ़ई आपड़ जानी भत्ता कर 10,000 टका रेड पांठी बर्तमान कर किंतु आम कैमेरा आगे से कथा 4 मास भितर घर एक बखरा घर से करदेवे। बर्तमान आम पाखे अच्छा स्थानीय अंचल जड़े बासिंदा अच्छा पाखे पचारि बुझा कौन आप देखिए सरपंच। नमस्कार चाणक्य टीवी को मु प्रथम तो धन्यवाद देवी चाणक्य टीवी को जहाँकि प्रचार प्रसार द्वारा तांको बहुत किसी साहाय्य मिलूँ आ द्वितीय मु धन्यवाद देवी आम हरिपुर पंचायतर सरपंच महोदय को आउ जड़े ये चाणक्य टीवी रे प्रचार प्रसार हवा परे जड़े समाजसेवी से प्रत्येक मासर 1,500 टका ना साहाय्य करेंगे बोली कथा देइचंती आउ गत मास भी से दे सारी अलरेडी आउ पुणी आसंता मास को से देवे प्रत्येक मासरे से दे आसीबे। बर्तमान सरपंच आपनकर भत्ता समस्त कर देइचंती आपनकर 10,000 टका रेड क्रॉस पांठी मध्य कर देइचंती एवं 4 मास भितर से घर भी कर देबा पई से आम समस्त आगे से बर्तमान कथा देले बहुत बहुत धन्यवाद देवी सरपंच आम हरिपुर सरपंच पंचायत सरपंच को जहाँ सी 4 मास भीतर घर करदेले से बहुत कृतज्ञता लाभ करेंगे किंतु दुख परिवारटा टिके हेल्प पाइब साहाय्य पाइब। आपड़ शुणुवे सरपंच महोदय को धन्यवाद देले। बर्तमान से बुढ़ी मौसी अच्छा से बुढ़ी मौसी बसचंत जो बुढ़ी मौसी बिलरे खटिकी पर घरे खटिकी परिवार चलाउचंती मुहरे आज टी हस फुटिला भली लगुच कहीं परिवार को जड़े समाजसेवी 1,500 टका लेखा मासक देवे और सरपंच दुआर मुहर आसिक ठिया सारी समस्त सहयोग करने कथा दे सारी 10,000 टका रेड क्रॉस पांठी कर 4 मास भितर घर देवे कही आज आम आसतु से बुढ़ी मौसी सहित कथा बुढ़ी माँ जड़े बसचंती माँ कौन कहे आप कौन साहाय्य सहयोग पाइले? हाँ मत 10,000 टका पाई मो पुणे ଔଷଧ ଆଣିନି
ମୋ ଛୁଆକୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ନେନି ମୁଁ ସେ ସରପଞ୍ଚକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ମୋତେ ଏତିକି ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ ଖଟିକି ପର ଘରେ ଖଟିକି ଆପଣଙ୍କର ବିଲରେ ଖଟିକି ପରିବାର ଚଳାଉଥିଲେ, ଏଇ ଅର୍ଥ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିବ? ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଆଉ କରିବେନି ନା। ମୁଁ ବି ପର ଘରେ ଖଟେ, ବିଲବାଡ଼ିର ଖଟେ, ସବୁ ଖଟି ଖଟି ଆଣିକି ସବୁ ଛୁଆଙ୍କୁ ପୁଷିଥିଲି। ଏଖିନା ଯେତେବେଳେ ସବୁ ନଦୀ ପଇଲେନି ମୁଁ ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିମି ଆଉ। ଆପଣଙ୍କୁ ସରପଞ୍ଚ ଘର ଦେବେ, 4 ମାସ ଭିତରେ ଘର ଦେବେ ବୋଲି କଥା ଦେଇଛନ୍ତି। ହଁ ସରପଞ୍ଚ କହିଲା 4 ମାସରେ ଘର ବାଗେଇଦେମି। ସେ ଘର କଥା ଯାହା ହେଉଛି ହଉ ବା ସେ ତ ରହିଛି ମୋ ଗାଁର ନମ୍ବର ଯାଇକି ତାକୁ ହାତ ଉଠ ଧରିମି ଯାଇକି ହେଠି। ନହେଲେ ମୋ ଛୁଆଟା ନାଗି ତ ଏତିକି ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ମୋତେ। ଆପଣ ଶୁଣୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଢ଼ୀ ମାଉସୀ କହୁଥିଲେ କେତେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ, କେତେ କଷ୍ଟରେ ସେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଚଳାଉଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି ସେଇ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଘରରେ ଯେଉଁ ବୋହୂ ଅଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଏଙ୍କରି ଖାତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଛି 10,000 ଟଙ୍କା ରେଡ୍ କ୍ରସ୍ ପାଣ୍ଠିରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିବା ସେ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି, ଯେତେ ସରକାର ତରଫରୁ ଯେତେ 10,000 ଟଙ୍କା ପାଣ୍ଠିରୁ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଖୁସି ଅଛି। ଯେତେ 9 ବର୍ଷ ହେଲା କିଛି ନ ଆସୁଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ଖୁସି ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ଜଣେ ସମାଜସେବୀ ଆସିଥିଲେ 1,500 ଟଙ୍କା ଦେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଜଣେ ସମାଜସେବୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସ 1,500 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଦେବେ ଏବଂ ଗୋଟେ ମାସରେ ସେ ଦେଇସାରିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ମାସରେ ଦେଇଛନ୍ତି, ସବୁ ମାସ ଦେବେ ବୋଲି 1,500 ଲେଖା କହିକି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସରପଞ୍ଚ ଆପଣଙ୍କୁ 4 ମାସ ଭିତରେ ଘର ଦେବେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। 4 ମାସ ଭିତରେ ସେ ଯାହା ବି ହେଲେ କହିଛନ୍ତି ଘର କରିକି ଦେବେ। ଆପଣ ଭାବିଥିଲେ ଏଇଭଳିଆ 9 ବର୍ଷ ହେଲା ଏଇଭଳିଆ ବହୁତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ଥିଲେ, ଆପଣ କେବେ ଭାବିଥିଲେ ଏଇଭଳି କେବେ ସମୟ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସମସ୍ତେ ଆସିକି ଠିଆ ହେବେ? ନାଇଁ ମୁଁ ସେମିତି କେବେ ଭାବିନଥିଲି। ଏବେ ଚାଣକ୍ୟ ଟିଭିକୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ସେ ଆସିକି ଦେଖିକି କରିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଚାଣକ୍ୟ ଟିଭିକୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ, କାହିଁକିନା ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ତାଙ୍କ ଘର, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ଘର। ଆଉ ତାଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛୁ। କେହି 8-9 ବର୍ଷ ଭିତରେ କେହି ଏଙ୍କ ଘର ପାଖକୁ ଆସିନଥିଲେ। ଚାଣକ୍ୟ ଟିଭି ପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ସରପଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ ଏଙ୍କ ପାଖକୁ ନ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଘରେ ରହିକି କାମ କରୁଥିଲେ। ଭତ୍ତା କିପରି ହେବ କ'ଣ ହେବ ସେ ବି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ସେ ଟିକେ ତତ୍ପର ହୋଇ ଉଠିଲେ। 10,000 ଟଙ୍କା ରେଡ୍ କ୍ରସ୍ ପାଣ୍ଠିରୁ କରେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ 4 ମାସ ଭିତରେ ଘର ଦେବେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି ସେଇ ଯେଉଁ ଘରରେ ଭେଣ୍ଡିଆ ପୁଅ ଜଣେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରେ ଯାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିଲା, ଯିଏ ଘରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚଳେଇଥାନ୍ତା, ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅକ୍ଷମ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା? ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି, ଆପଣଙ୍କ ବୁଢ଼ୀ ମାଆଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଘର ଚଳାଉଥିଲେ, କେହି ଆସିନଥିଲେ, ଆଜି ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କ ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଠିଆ ହେଲେଣି। ପ୍ରଶାସନ କୁହନ୍ତୁ, ନେତା କୁହନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ପହଞ୍ଚିଲେଣି, କ'ଣ କହିବେ? ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ମୁଁ ଟିକେ ଚାଣକ୍ୟ ଟିଭି କି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଆଉ ସରପଞ୍ଚକୁ ଟିକେ ସେ ଶୁଣୁଥିଲାନି, ଫେର ଟିକେ ଆଇଲେଣି, 2 ଥର ଅନ୍ତର ଆଇଲେଣି। ଆଉ ଟିକେ ଯେଉଁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ କହିବି। ଆପଣ ଶୁଣୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ପରିବାର ନିହାତି ଜଣେ ଗରିବ ପରିବାର, ସାହାଯ୍ୟ ପାଇବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଥରେ ବି ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ ସରପଞ୍ଚ ମହୋଦୟଙ୍କୁ, ଯେଉଁ କଥାଟି ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ 4 ମାସ ଭିତରେ ଘର ଖଣ୍ଡେ ତାଙ୍କୁ କରିକି ଦେବେ ବୋଲି, ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ ସେଇଟା ଅନୁରୋଧ କରିବୁ 4 ମାସ ଭିତରେ ସେ ତାଙ୍କ କଥା ପୂରଣ କରନ୍ତୁ। ଭଦ୍ରକରୁ ରାଜେଶ, ଚାଣକ୍ୟ।